get into the details of our program, let us call to mind that our God is with us. We'll begin with a prayer, singing together the first lines of the Anima Christi, a prayer that St. Ignatius urges us to pray during the spiritual exercises. Anima Christi sanctifica me, Corpus Christi salva me, Sanguis Christi inebria me, Aqua lateris Christi salva me. In the contemplation to attain love, toward the end of the spiritual exercises, Ignatius invites us to pray with an awareness of a God who labors for us, a God who is providentially at work in all things. And Ignatius returns to this sensibility in the preamble to the Constitutions, where he explains that he is writing the Constitutions in part because, quote, the gentle disposition of divine providence, this God who works, requires the cooperation of his creatures. It's a wonderfully Ignatian image, a God who is constantly at work in our lives, and a God who invites us to join in this holy work. This image of a God who labors for us and through us is also an apt image, I think, for what we celebrate today. For certainly God was at work nearly 500 years ago, when Ignatius took pen to paper and began to write the spiritual exercises or to draft the constitutions. And God continued to labor across the centuries as members of the Ignatian family, both Jesuit and lay, worked together to preserve these precious texts, saving them literally from destruction, as we will hear later, by smuggling them across Europe during times of war, suppression, and political upheaval. And surely God continued to be at work nearly 6 years ago, when the texts themselves were once again in danger of being lost to the ravages of time. And Father Ignacio Echarte, who is here with us, then Secretary of the Society of Jesus, went to Don Guillermo Barandiaran and his foundation, and together they set in motion a plan to rescue these texts so that they could be preserved for us today and handed on to the generations of tomorrow. The night before last, I was overcome, I have to confess, by a sense of this God who labors for us and through us across centuries. Because I clicked on a link, which we will share with you later. And suddenly on my computer, I had direct access to the scans of all these original manuscripts. There on my computer screen was Ignatius' very own handwriting in his personal spiritual diary.
exquisitely restored by the skill and artistry of Dottoressa Malagna Zanetti, who will speak to us later in the program. At that moment, nothing could have been clearer to me than that God had been at work when her hands touched the very same pages Ignatius had touched 500 years ago, and she brought them back to life. In contrast to the ephemeral text of our digital age that disappears as quickly as a Snapchat, these physical documents perdure through time, connecting us to our past and reminding us of God's faithful laboring as we work together to hand them on to the future. These manuscripts are literally embodiments of divine providence, concretized grace, physical signs of God's ongoing action in our lives. And as you will hear through our diverse panelists, they are a treasure that comprise a shared heritage, not just for Jesuits, but for all of us in the Ignatian family. Jesuits, religious sisters, laymen and women. So let us give thanks to God for bringing us together this afternoon from around the world, and let us turn to our panelists. I suppose that our first guest needs no lengthy introduction. The very Reverend Arturo Sosa was elected 31st Superior General of the Society of Jesus in 2016. And although the project of restoring these texts was initiated some months before his election, Father General has been a voice of support and an active advocate for the project for the last 5 years. His time as general has been marked by an inspiring call to live our Ignatian charism more fully and to renew our life mission in keeping with the dream that Ignatius and the first companions captured in these foundational texts. Thus, it is quite appropriate that Father General be the one to launch our conversation and to invite us to appreciate the myriad perspectives that can help us better appreciate these treasured documents from our past that speak so clearly to our situation today. Father General. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos y bienvenidas a este familiar e importante momento de nuestra historia, la curia de la compañía. Nos encontramos esta tarde para mirar a través de un caleidoscopio estos documentos muy antiguos, pero inspiradores de una mirada al futuro, ese futuro que construimos desde nuestro presente. El espiritual es un primer prisma que busca componer esta mirada caleidoscópica. Los documentos son expresión del carisma inspirado a la comunidad de los seguidores de Jesús a través de Ignacio de Loyola y los compañeros fundadores de la Compañía de Jesús. Un carisma vivo en la Iglesia, a través de quienes, inspirados en la espiritualidad nacida de recibirlo, intentamos vivirlo también en este momento, en la actualidad de este mundo. Los carismas son una manera privilegiada de cumplir la promesa hecha por Jesús de estar con nosotros todos los días hasta el fin de la historia.
El Espíritu Santo los suscita para edificación del cuerpo apostólico que ha recibido la misión de anunciar la buena noticia a toda la humanidad y necesita responder a las novedades de cada época. Esta consideración conduce a otro prisma, al prisma histórico de nuestra mirada caleidoscópica. El carisma ignaciano se plasma en documentos como los ejercicios espirituales, el diario espiritual o las constituciones de la Compañía de Jesús. La historia necesita los documentos para establecer los hechos que describe. Restaurar estos documentos nos permite establecer un puente efectivo entre el momento en que se produjo la experiencia espiritual de Ignacio y el nuestro, que se proyecta al futuro. Puente entre el carisma y su institucionalidad, entre las experiencias personales y el camino del pueblo de Dios a través de la historia. Ese que queremos hacer consciente a través del despertar de la sinodalidad en la Iglesia. En este año ignaciano 2021-2022, nos proponemos convertir la referencia histórica en memoria de vida para nosotros. La transformación de Ignacio de Loyola a raíz de su encuentro personal con el Señor, que lo lleva a proponer el camino de los ejercicios espirituales a otras personas, entre las cuales surgen quienes se sienten llamados a fundar juntos la compañía. Queremos que sea fuente de inspiración para renovar nuestra mirada sobre el cambio de época histórica que vivimos y seamos capaces de ver nuevas todas las cosas en Cristo. Otros prismas hacen posible una colorida mirada caleidoscópica. La restauración de estos documentos antiguos de carácter religioso requiere el auxilio de la mirada laical y del conocimiento científico. Que estos documentos antiguos nos sirvan de renovada inspiración en el presente para acompañar nuestro caminar hacia el futuro. Es posible porque se siguen desarrollando los conocimientos y las técnicas adecuadas. El encuentro de esta tarde es una demostración práctica de por qué la Compañía de Jesús, desde su nacimiento, ha valorado la creación y conservación de buenos archivos, tanto aquí en la Curia General como en cada una de las provincias. Es también una invitación a la formación de jóvenes jesuitas en las ciencias históricas y ofrecerles a ellos la oportunidad de una vida fecunda, académica, haciendo puentes entre las dimensiones de su propia vocación. Espero que los que me están oyendo, jesuitas jóvenes, escuchen con corazón abierto esta cálida invitación a formarse en la ciencia histórica que puede hacer puente en ustedes mismos, con otros y con otras a lo largo de la historia. Los archivos de la Compañía de Jesús son también una contribución a la ciencia histórica en sentido amplio, como lo demuestra el creciente interés de investigadores de todas las latitudes. Renuevo pues la gratitud de la Compañía de Jesús, de la familia ignaciana y de tantas personas interesadas en estos documentos, a quienes han hecho posible que tengamos en nuestras manos estos textos fundantes exquisitamente restaurados a disposición de quienes queremos seguir sirviendo a la misión del Señor Jesús
encomendada a su iglesia. Muchas gracias y otra vez bienvenidos y bienvenidas. Father General, thank you very much. And I would like to repeat your invitation to young Jesuits, young men and women, to take up the invitation to develop the skills, the intellectual expertise to really be able to preserve and pass on the richness of our history and tradition. Our second speaker, Don Guillermo Barandiaran, is president of the Gondra Barandiaran Foundation and a great friend and benefactor of the Society of Jesus. He is well known for his total dedication to the good work of the foundation, but he also finds time to generously serve on many boards for institutions such as the Guggenheim Museum and the Bilbao Fine Arts Museum. He has been a key animator of this project from its very beginning. When Father Echarte, then Secretary of the Society, first shared the dream for the restoration of these texts. And indeed, it is not an exaggeration to say that without the support of Don Guillermo and the foundation, none of what we celebrate today would have been possible. To share with us some of this history, both of the foundation and the project and the people who worked to make it a reality, it is my pleasure to introduce Don Guillermo Barandiaran. Muy estimado Padre General y Padres Jesuitas, distinguidos señores y señoras. Hoy nos reunimos en esta ciudad eterna de Roma para celebrar un motivo de gran alegría: la restauración de los libros de San Ignacio de Loyola, los ejercicios espirituales, el diario espiritual y las constituciones de esta centenaria orden jesuítica. Decía el propio San Ignacio de Loyola de los ejercicios espirituales: por este nombre se entiende todo modo de examinar la conciencia, de meditar, de razonar, de contemplar, todo modo de preparar y disponer el alma para quitar todas las afecciones desordenadas, apegos, egoísmos, con el fin de buscar y hallar la voluntad divina. Es sin duda un libro escrito en oración, para el entrenamiento de la fe y un reto personal para la transformación interior del alma. 25 años pasaron de aquellas primeras mociones que se iniciaron durante su convalecencia en la casa familiar de Loyola hasta el texto final en esta ciudad de Roma que hoy nos acoge. Podría decirse que los ejercicios espirituales están conformados por herramientas recogidos por el santo en su largo peregrinaje por la vida, las cuales están dispuestas y presentadas de tal manera que sirvan para la reparación del alma del sediento de Dios. Por una justificada prudencia, no tendré el atrevimiento de extenderme sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio, ni sobre los demás libros restaurados, estando acompañado de los mayores eruditos en la materia. Hagamos un poco de historia más reciente. Ciertamente puedo decirles a todos ustedes que no nos había llegado nunca una propuesta tan bonita e interesante como esta que nos ocupa esta mañana. Permítanme que recuerde la gran emoción que produjo en el patronato tratar de este maravilloso proyecto y más tarde, durante su aprobación, por unanimidad, la realización del mismo. El martes
21 de julio del 2015, nos visitó el padre Ignacio Echarte, por aquel entonces secretario de la Compañía de Jesús, a la sede de la Fundación Gonda Barandiarán. Y allí mismo se realizó la firma del convenio para restauración de los libros de San Ignacio de Loyola. Y hoy, 6 años después, podemos decir con justificado orgullo, misión cumplida. Habían pasado desde 1548 casi 500 años de su publicación, aprobada por el Papa Paulo III, y el estado de los libros requería una completa restauración por parte de una profesional de primera fila. La Fundación Gonda Barandiarán quisiera destacar la actuación de la doctora Melania Zanetti por su excelente trabajo. Gracias a ella vamos a tener la suerte y la alegría de gozar de dichos documentos en perfecto estado de conservación durante al menos otros 500 años más. También quisiera recalcar el proceder de los padres Echarte y Queruel, que con su disposición y simpatía hicieron mucho más fácil el largo proceso que hoy hablamos. No olvidaremos la visita a esta casa en abril del año 2018, anterior a la pandemia, el paso por el Arsi y la muy agradable comida con el padre al general Arturo Sosa y el resto de la comunidad. Pero déjenme, por favor, un momento que les hable de la Fundación. Fue creada por doña María Victoria Gonda Orá y don Guillermo Barandiarán Alday en el año 1989. Fueron dos destacados personajes de la sociedad bilbaína, un matrimonio profundamente cristiano y piadoso. Doña María Victoria, mujer culta y prolífica escritora, realizó un ingente trabajo de investigación en la zona de la Bella Ría de Guernica, publicando numerosas monografías e interesantes monografías, por lo que fue investida como la primer socio de número femenina de la Sociedad Vascongada de Amigos del País. A su vez, don Guillermo fue doctor ingeniero industrial, destacado emprendedor, el cual creó diversas empresas que dieron trabajo a muchísimas personas. También dedicó parte de su tiempo al Banco Bilbao Vizcaya. Ambos, grandes lectores, poseían una maravillosa biblioteca que hoy se puede disfrutar en la Jesuítica Universidad de Deusto gracias a su donación. Don Fernando Gonda Azurtegui, padre de doña María Victoria, fue primo carnal de una persona fundamental para esta compañía, el padre Pedro Arrupe Gondra, que fue 28º prepósito general. El matrimonio fundador viajó en numerosas ocasiones a Roma para visitarle durante sus 10 años de dura y larga convalecencia. Además, el patronato cuenta entre sus miembros como único patronato al rector de la Universidad de Deusto, el padre jesuita José Mari Guiber Ucín, por lo cual podría decirse que hay una estrecha vinculación entre la compañía y la fundación. Finalmente, quisiera agradecer a la Compañía Jesús por permitir a la Fundación Gonda Barandiarán cumplir con éxito y distinción sus fines fundacionales, con la esperanza que esta actuación sobre los libros de San Ignacio sirva para extender por el mundo el mensaje de la obra y la palabra de Dios y llevar a su mayor expresión el lema que nos legó el propio San Ignacio, ad maiorem Dei gloriam. Muchas gracias a todos por su atención. Thank you, Don Guillermo, for your beautiful words and generous support. Our next speaker is Dottoressa Melania Zanetti, who performed the magic of restoring our foundational texts and in a very real way saved them for future generations. Dottoressa Zanetti graduated in cultural heritage preservation at the University of Udine and at the European School for Book and Document Conservation in Spoleto. She has been working as a book document freelance conservator since 1999. Since the year 2000, she's been teaching theory and history of conservation at the Catholic University in Milan
and since 2012, she has been teaching book and document conservation treatments at the Ca' Foscari University in Venice. She is president of the AICRAB, the Italian Association of Professionals, working in the field of preservation and conservation in archives and libraries. It is my distinct honor to welcome Dottoressa Zanetti to share with us some of the incredible research, science, and artistry that went into restoring these precious documents. Thank you for this nice presentation. And I am delighted to be with you this afternoon and to be at this meeting in the General Curia of the Society of Jesus, where the RC is placed. I am therefore very grateful to Father General for his hospitality and to the Secretary, Father Antoine Kerouel, and to Father Raul Gonzalez and to Father Brian McQuarter for having organized this meeting and having organized all the project. As already mentioned, it was Father Ignazio Echarte, Secretary of the Society in 2014, who asked me to have a look for the first time to the 4 founding manuscript of the Society of Jesus. My gratitude to him as well, and to Don Guillermo Barandarian for having given the project interest and also material support through the Gondria Barandarian Foundation, and also Don Guillermo for your nice words on me and my works. In this short presentation, I would like just to introduce you the restoration project of the spiritual exercises, of the spiritual diary, and of the 2 volumes of the constitutions, Codex A and Codex P. You can see all the codices here in front of you. They all were written in the 16th century, and all these manuscripts are significant for the text they contain, but also for the material evidence they retain. Just 2 sections of the diary survived Ignatius' death, and being the only material evidence, the only autograph entirely written by him, this work was soon given the respect due to a venerable object. And as for the Exercitia, the text includes autograph annotations by the founder of the society, as probably does Codex A of the constitutions. So all these books were in Ignatius and his companions' hands, and I feel I have been entrusted with a great responsibility with this intervention. This was an or almost a multidisciplinary project, because different disciplines, historical disciplines, I would say humanities in general, and scientific ones had a role and put in relationship each other to focus on the 4 manuscripts. And in particular, some colleagues of the Department of Humanities of the University Ca' Foscari in Venice and of the University of Padua could carry out paleographical analysis of the diary, could outline Spain's graphic panorama in the 16th century. In this occasion, the writing of Saint Ignatius was contextualized, examining its peculiarities and the code of abbreviations he used. But as writing does not only consist of the text and of graphic features, but also of materials employed to write, I would like to remember that physical chemical investigations
carried out by the University of Padua played also a fundamental role in characterizing the papers and the inks. The four manuscripts were in fact in critical conditions due to the black inks used in the 16th century. They are all iron gold inks. They are called in this name, and because of their composition, they induced a severe acid degradation of the papers, resulting in discoloration, migration of the black color and halo formation around the written, ink diffusion through the leaves, and especially burn through and the loss of part of the text. In the first decades of the 20th century, the degradation process was already advanced, and so each leaf was lined on both sides, recto verso, with silk, so to prevent written areas from brittling. Unfortunately, in that occasion, nothing could be done to neutralize the chemical aggression, and it led to the fall of new paper fragments. And moreover, the use of a water-based adhesive, it was animal gelatin at the beginning of the 20th century, and it was used for silk application. The gelatin had somewhat accelerated the degradation process. And that's why we decided altogether to intervene again, more or less a century later, the first restoration. And we conceived this project as open. We all agreed that it would have been gradually outlined on the basis of data acquired from chemical physical analysis performed on the four manuscripts. I think it was a forward-looking decision on the part of the RC to accept this proposal, but it gave us the opportunity to evaluate what and how to do step by step. One manuscript at a time underwent the complex intervention that was carried out in Padua. First, the spiritual exercises in 2015, then the diary in 2017, Codex A in 2019, and Codex P in 2020. And each intervention consisted, of course, of several steps: photographic documentation, unbinding of the volumes, removing of silk lining, ink and paper treatment, binding repair or rebinding, as in case of the Codex A, and rehousing of the manuscripts. Non-destructive and non-invasive analytical techniques were performed before, during, and after the intervention. And this allowed us to test new materials to intervene during restoration. Since some decades, nanotechnologies have been the most advanced frontier of research applied to cultural heritage, it has in fact provided an important contribution in the field of paper conservation. And we could use nanostructured chemical gels, for example, to remove the silk lining from the leaves, limiting the risk for papers and for the text. And we also used a nanocalcium dispersion in solvent to neutralize acidity and to protect the papers and the inks from further degradation. So nanomaterials made it possible to gradually act also on a chemical ground, limiting the collateral effects we could have. And on the other hand, physical chemical investigation checked all crucial phases of the process, keeping a tight control on the treatment results.
The manuscripts were returned to the archivum in individual clamshell boxes suitable for long-term preservation. And in this way, also for the future, the books will be safeguarded from changes in humidity, in temperature, from light, from mechanical stresses, from dust. To conclude, I would like to remember that digitization was also realized during the restoration process to allow and enhance the access to these extraordinary manuscripts. And I don't want to take up any more time. I would like to invite all of you who are interested in more details about the conservation treatment to attend the more detailed presentation scheduled in a while at 4 p.m. Thank you very much for your attention. Thank you so much, Dottoressa Zanetti. Our next speaker is Father Brian McWhorter. Father McWhorter joined the Jesuits in Ireland in 1980, and he came to the archives here in Rome as director in 2010. And since 2018, he has served as academic director. He is a renowned historian who has published especially on the Irish Catholic community in the early modern era. And currently, he is preparing for publication documents on a convert who joined the Jesuit novitiate in Rome in 1641. Given his long tenure at the Roman archives and his flair for bringing history to life, there is no one better qualified than Brian to share with us a bit of the exciting history of these documents and of the long line of men and women who creatively found ways to preserve them throughout the centuries. Without their courage and creativity, these manuscripts could never have been handed on to us. And so it is with great pleasure that I give you Father Brian McWhorter, who will share with us some of these stories and explain where we can find these documents today. Where are the original documents kept today? The original manuscripts are kept in the Jesuit archives, located in Father General's Curia, or headquarters, just a few minutes' walk from St. Peter's, Rome. The present archives building is a purpose-built premises opened in 1995, located in the garden of the Curia. Now it welcomes about 8 in-person researchers every day. The archives contains about 2 kilometers of shelving. Documents go back to the university days of the first companions in Paris in the 1530s. One storeroom contains materials from the old society before the 1773 suppression. In this room, one finds individual Jesuits' final vows, yearly catalogues, annual reports on Jesuit activities, and some books, all sent to Father General in Rome from across the globe. Historians today continue to draw on these writings to present the story of many peoples among whom Jesuits worked in Africa, Asia, the Americas, and in Europe. The restored Ignatian codices are kept in the safe. They are among the most precious materials we have. There too is kept the first published version of the spiritual exercises, printed in Rome in 1548. Another manuscript volume, also recently restored,
contains materials in their own handwriting from Ignatius and the first companions. These include the votes of the companions for Ignatius as general. This manuscript also has the individual vow formula of Ignatius and the vow formula in common for the companions. The date, 22nd of April, 1541. The place, the Basilica of St. Paul's outside the walls, just outside Rome. Francis Xavier's text is dated earlier, 15th of March, 1541, just days before he left for India. Where were these documents kept in the past? The Society has always treasured the codices we're celebrating here today. This we can see from the ornate cloth covering fitted onto Ignatius' spiritual diary when it was restored in the early 1700s. The story of these volumes reflects the stormy history of the Society, with its ruptures and discontinuities. Forming part of the Jesuit Curious archives, the Ignatian volumes were located in the residence of Father General at the Gesù in Rome. What happened at the suppression in 1773 is not fully clear. As with other Jesuit premises or buildings, officials came and seized the building and its contents. However, the companions used considerable ingenuity to save the archives. They carried the volumes for safekeeping and gave them into the hands of lay people who were their friends. The pressures of war intensified in the revolutionary 1790s. There was a real danger that the old documents would be destroyed and recycled to help the war effort. Especially under the Napoleonic occupation of Rome, there was a push to maximize resources. This placed the archives at a special risk. The prudent leadership of ex-Jesuit Joseph Pignatelli ensured that the documents survived. With the help of lay people who remained supportive of the Society, he arranged that the materials were transferred in great secrecy across Rome to a house near the Colosseum. In this house, Pignatelli and some ex-Jesuits were living. At the Universal Restoration of the Society 1814, the archives were carried back to the Gesù, the newly established Curia of Father General in Rome. In 1870, the unification of Italy was complete. On 20th of September, soldiers marched through the city gate of Rome. The secular power of the Pope was at an end. Fresh threats emerged to organized Jesuit life in Italy. In this unsettled political climate, in 1873, Father General and his staff moved to a base near the city of Florence, north of Rome. There were fears that properties and their contents, like the archives, would be confiscated once again. So in 1893, it was decided to move the archives from Rome. The new location was to be the College of the Exiled German Jesuits in a small village in the Netherlands, a short distance from the German border. But how to move the archives from Rome to that village, Exaten, in the Netherlands without arousing official suspicions? The first step was to prepare the documents as packages suitable for posting. Then in Rome, a network of friends was organized.
These helped send the packages to the German Jesuit College just inside the Netherlands. In this way, Father General's archive, with precious materials from the pre-suppression society, was spirited away from Rome for safekeeping. The archive, including the Ignatian codices, remained in the small village until 1927. In that year, the materials were transferred to the new college of the German Jesuits in Falkenburg, another Dutch village. In the same year, 1927, the new General Curia was established in Borgo Santo Spirito near St. Peter's, Rome, where it is today. In the late 1930s, faced with the gathering storm clouds of war in Europe, it was eventually decided to return the historical archive to the new General Curia in Rome. So in summer 1939, the documents were packed up once again and taken by train to Amsterdam. From there, they were put on a ship which sailed via the Mediterranean to the bustling port of Civitavecchia, north of Rome. There, they were loaded onto a train and so transferred to Rome. They have been at the General Curia here in Rome ever since. Where can I see online these manuscripts associated with St. Ignatius? Scans of the restored codices may be viewed on the RC website. Just insert Jesuit Archives Rome. And when you get to that site, you go to the heading Ignatian Texts. Click on the link and files will emerge for the individual manuscripts, spiritual exercises, spiritual diary, constitutions. Thank you very much. Brian, thank you very much for that fascinating history. And I do encourage all of you to visit the RC website and to see the documents for yourself. It's quite moving. Our next guest is Father Jose Garcia de Castro, a Jesuit from Spain. He studied Hispanic philology at Salamanca University, where he received his doctorate with a thesis on the Castilian language of Ignatius of Loyola. Since 2001, he has been teaching spiritual theology at Comillas University in Madrid, and since 2013, coordinates the master program on Ignatian studies at Comillas. His main research field is about Ignatian spirituality related to the First Society of Jesus and the experience of Saint Ignatius and the First Companions. His comments this afternoon will help us to reflect on the theological and spiritual significance of our foundational text, as well as on the importance of writing itself in the Ignatian tradition. Let us give a warm welcome to Father Garcia de Castro. Muchas gracias por la presentación, Padre General, compañeros jesuitas, amigos de la familia ignaciana. Buenas tardes a todos. En torno a la hora tercia de un caluroso día en Samaria, Jesús, cansado, se detuvo del camino y se sentó a los alrededores de un pozo. Poco después, una mujer se acercó a sacar agua. En escasos minutos, la conversación que se iniciaba hablando del calor y de la sed
fue derivando hacia el sentido y fundamento de nuestras vidas. Jesús como agua viva y todavía más, Jesús la fuente misma del agua viva. Contemplando la encarnación de los ejercicios espirituales, San Ignacio sitúa al ejercitante ante la Trinidad en un momento de deliberación comunitaria. El mundo creado con mimo y ternura, lleno de delicadeza y belleza, sufre. Y hay que tomar una decisión. Hagamos redención. Y acto seguido, consecuenter, como diría Ignacio, el Verbo se hizo carne. Dios se aproximó al ser humano hasta el colmo de lo posible. Se hizo alcanzable, sensible, se hizo amable, es decir, capaz de ser amado. Tanto se acercó al hombre que se hizo crucificable. Con la entrada silenciosa de Jesús en la historia, Dios se redimensiona entre nosotros. Se hace agua viva, pero también luz, fuego o viento. Pero entre los grandes símbolos joánicos encontramos también logos, verbo, palabra. Dios se nos ha acercado también por la lógica gramatical y sintáctica de las palabras y sus relaciones. Dios acerca al hombre haciéndose entender, haciéndose inteligible a un ser creado por él, también inteligente, capacitado para entenderle, y así, conociéndole, para más amarle y más seguirle. Sí, el tiempo de Adviento que acabamos de comenzar nos introduce en la dinámica de espera de una vida, de un niño, y con él un mensaje, una palabra. Un texto de Dios para nosotros aquí y ahora, que hemos de discernir e interpretar, como los pastores o los magos del Evangelio hicieron en su tiempo. En la imparable dinámica de la encarnación, Dios se hace palabra, se hace gramática, se hace texto. Con la entrada de Jesús en el tiempo, la Trinidad comenzó a escribir el capítulo más novedoso en la historia de su eternidad. La Congregación General 35 de la Compañía de Jesús formuló de manera tan bella como profunda: los jesuitas y la familia ignaciana saben quiénes son mirándole a él. Es cierto que otros grupos religiosos y asociaciones en la Iglesia pueden formular la misma frase, apropiándose de su contenido y de sus implicaciones, tal y como hacemos los jesuitas. Porque todos miramos a Jesús y todos nos acercamos a la misma fuente para beber el mismo agua. Todos recibimos la identidad de amigos en el Señor contemplándolo. Lo que nos hace en parte diferentes, enriqueciendo así la polifonía y la gama cromática de los carismas en la Iglesia, es la perspectiva desde la cual cada grupo y cada comunidad mira a Jesús y accede así al misterio bondadoso de Dios. Desde sus primeros orígenes en Loyola en 1521 y hasta la aprobación definitiva de las constituciones en su texto oficial latino en 1581, la tradición ignaciana fue construyendo esta perspectiva hacia el misterio. Entrelazando la oración, la conversación espiritual y la acción apostólica, nuestros primeros compañeros fueron interpretando con asombro y reverencia lo que el Espíritu Santo hablaba en sus corazones. Vivieron con convicción profunda y con certeza indubitable que en ellos se estaba gestando un carisma, un don nuevo en la Iglesia, una perspectiva desde la cual comprender a Dios y acercarse a Él a través de Jesús. Tal vez en Montmartre en 1534 o 5 años después en Roma, al terminar sus deliberaciones, pudieron cantar su particular Magnificat, porque reconocían que Dios se había fijado en su fragilidad y había hecho obras grandes en ellos.
Los primeros documentos de esta tradición que hoy nos alcanza y acogemos también con sorpresa y con sentimiento de indignidad, fueron las páginas que nuestros primeros compañeros escribieron con sus propias vidas. En ellos el espíritu fue narrando las primeras líneas de una historia donde la dificultad, la persecución y hasta el martirio convivieron con la prosperidad, el desarrollo y la consolación tan propia de Dios nuestro Señor y de sus ángeles en sus mociones. Misterio pascual de muerte y resurrección que ha iluminado la perspectiva de estos 482 años de historia. Hoy, aquí y ahora, trenzados en esos mismos párrafos, somos nosotros los textos vivos de esta tradición. Con el fallecimiento de Alfonso Salmerón en 1585 o de Nicolás de Bobadilla en 1590, estos últimos compañeros pasaban a la casa del padre para reunirse allí con Ignacio y los otros fundadores. Se cerraba así en la historia de la compañía la primera época carismática e inspiradora, la etapa de la vida como texto espiritual, inspirador y neumatológico. Sus vidas son para nosotros textos confiables y creíbles que posibilitaron que toda escritura posterior tuviera sentido. La palabra escrita, recientemente restaurada, tuvo su sólido principio y fundamento en aquellas historias de 10 jóvenes universitarios que comenzaron a edificar la torre de la mínima compañía de Jesús. Todos pasaron, como todos aquí estamos de paso. ¿Y por qué entonces la torre permanece? No encuentro otra respuesta. Son los textos escritos quienes nos hacen sostenibles y nos sitúan más allá del tiempo. Escribir es una actividad de autotrascendencia. Escribiendo ensanchamos el yo y abrimos nuestra vida a posibilidades infinitas e insospechadas. Pocos espacios en este mundo nos ofrecen un escenario de libertad tan densa como una página en blanco. Y esto Ignacio lo sabía. Una de las heridas que camina con todo ser humano es el paso del tiempo. Es la herida que nos conduce poco a poco hacia la muerte. Pero la escritura, como vida que permanece, vence al tiempo y por tanto redimensiona la muerte. Los primeros cristianos asumieron el anuncio de la resurrección del Señor como misión primera que brotaba de unos corazones que ardían mientras iban de camino. Pero en la comunidad, gracias al Espíritu, unos pocos optaron por el ministerio de escribir y así impidieron que las palabras volaran con el tiempo del olvido. Por eso en cada liturgia podemos escuchar el Evangelio y reconocerlo como palabra del Señor, porque está escrito. Sabemos por la autobiografía que a Ignacio le gustaba escribir y este afecto por las letras se instaló como parte de la vida del grupo. Los primeros jesuitas, como bien nos acaba de recordar el padre Brian McQuarta, escribieron muchísimo. Pláticas, tratados, sermones, comentarios, pero sobre todo cartas. Vieron en la escritura una manera de conservar y alentar su amistad y un medio privilegiado para organizar y consolidar el cuerpo de la compañía. Como Santa Teresa animaba a sus monjas a ver a Dios entre pucheros y sartenes, los primeros jesuitas estaban obligados a descubrirlo entre escritorios, tinta, párrafos y folios. Así, podemos afirmar que una de las grandes instituciones de Ignacio de Loyola, uno de los edificios más sólidos que nos ha legado, no es, por ejemplo, y con permiso de los que viven en Roma, el Colegio Romano. Tampoco son las modernas y potentes universidades
de nuestros días. Una de sus grandes instituciones tomó cuerpo en uno de los soportes más frágiles que conocemos, el papel. Son los 27 folios que forman los 2 cuadernillos del diario espiritual. Son las líneas de una relación con Dios que desde la pobreza radical de un poco de tinta nos abren al abisal fondo místico de Ignacio y nos ofrecen uno de los pilares más hondos de nuestra identidad. Siguiendo el espíritu de la mencionada Congregación General 35, nosotros miramos a Jesús desde la atalaya que Ignacio nos ha dejado para siempre en el diario espiritual. No hay mejor perspectiva. La restauración del diario, de los ejercicios y de las constituciones adquiere así, por lo tanto, para nosotros una dimensión simbólica. Trayendo a mi memoria estos días la preciosa labor de la profesora Melania Zanetti y de todo su equipo, me ayudaba a reflexionar para sacar provecho, viendo con la vista imaginativa la delicadeza y el cuidado puestos en la limpieza de cada línea y de cada letra. Esta labor científica y rigurosa de la restauración de los documentos nos cuestiona, nos anima y nos alienta a nosotros jesuitas y miembros de la familia ignaciana a cuidar los valores teológicos, espirituales y existenciales que van trazando el camino ignaciano hacia Dios. Acatamiento, pobreza, humildad amorosa, indiferencia, Rey eternal, misión, 2 banderas, conocimiento interno, contemplación para alcanzar amor, porque están escritos. La restauración de unos textos adquiere así su última verdad al atender y cuidar las vidas que los encarnan. Ignacio pudo haber destruido en numerosas ocasiones el diario espiritual. A lo largo de los 11 años que terminó de escribirlo, el 27 de febrero de 1545, hasta pongamos la víspera de su muerte, el 30 de julio de 1556. ¿Por qué no lo hizo? Porque el diario no trata solo de Ignacio y de Dios. No es un texto íntimo, un relato de emociones espirituales que ilumina el proceso de cristificación de su autor. El diario es un texto con una vocación apostólica muy honda, un texto de referencia para ayudar a las ánimas que en aquel tiempo más le preocupaban. Los miembros de la joven Compañía de Jesús, que buscaban la mejor manera de responder a Dios para consolidar así su propia identidad. Por eso el diario no es un texto solo de Ignacio. Es un texto corporativo, un texto societario. El diario es la vida de los ejercicios y el neuma de las constituciones. Por el diario sabemos que los ejercicios nos ofrecen un método eficaz y que cada párrafo de cada constitución brota de un ponderado coloquio con Dios, con frecuencia envuelto en lágrimas. La restauración de los ejercicios es una invitación para nosotros a revitalizar la experiencia de Cristo. Como le ocurrió a Francisco de Asís cuando escuchó la voz de Dios: Francisco, repara mi iglesia, no podemos contentarnos con haber mejorado el manuscrito de manera tan bella y tan profesional. Porque como si de un poderoso imán se tratara, el texto restaurado nos atrae hacia lo hondo de la experiencia que contiene, para renovarnos en el espíritu, para decirnos que es posible acceder al conocimiento interno de Cristo por las sendas de unas pobres y gastadas letras del siglo XVI. El texto es la vasija de barro que contiene el tesoro de una identidad. Y la identidad se renueva desde el espíritu
que nos hace ver todas las cosas nuevas en Cristo. Hoy seguimos teniendo sed y necesitamos detenernos y sentarnos junto al pozo de sentido. Necesitamos también que el agua del pozo sacie la sed de todos los que acudimos a beber. Entre nosotros en esta aula hay partos, medos y elamitas. La compañía se extendió pronto entre herejes e infieles y hasta aquellas regiones que llamamos Indias, dice la fórmula. En el siglo XXI formamos una comunidad ignaciana extendida por los 5 continentes y nos dedicamos a las más insospechadas tareas y misiones en terrenos y condiciones muy diversas. Y sin embargo, ¿no habitamos todos la misma casa común? ¿Cuál es entonces el secreto que nos mantiene unidos y conscientes de formar un solo cuerpo? ¿Por qué permanecemos alegres y consolados en esta parcela de la viña que llamamos comunidad ignaciana? Porque todos miramos a Jesús desde la misma perspectiva, desde la misma experiencia fundante que es el diario. Porque todos recorremos el mismo camino hacia Dios, el mismo que Dios recorre hacia nosotros, abajándose lingüísticamente en los ejercicios. Y porque todos, desde nuestros carismas particulares, nos cobijamos en un mismo techo levantado sobre las mismas constituciones, nuestro hogar. Hoy es un día, por tanto, para agradecer de corazón tanto bien recibido a través de unos textos que siguen iluminando la experiencia de Dios sobre la haz de la tierra. Agradecemos al Espíritu el haberse encarnado en el árido y en ocasiones complejo castellano de Ignacio. Agradecemos a todos los compañeros que en este tiempo de difíciles peligros se arriesgaron para proteger estos documentos que hoy nos convocan. Gracias una vez más a la profesora Melania Zanetti y todo su equipo. Gracias a la Fundación Gondra Barandiarán por cuidar los textos. En ellos todos nos reconocemos y todos nos sentimos un poco restaurados. El verbo se hizo texto. Cuidar los textos es hacer presente nuestra memoria, porque sin los textos no sabríamos quiénes somos. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you. As we said at the beginning of our program, the restoration which we celebrate today is a cause of rejoicing, not just for the Society of Jesus, but for the entire Ignatian family, the vast and diverse group of men and women, both lay and religious around the world, who take inspiration from these Ignatian documents. Our final 2 speakers represent just 2 members of this global Ignatian family. Our first speaker, Denis Dobbelstein, has been on the CLC World Executive Council since 2013, and he has served as world president since 2018. He first joined a group of the youth CLC when he turned 15, and he has remained a faithful member of CLC for the last 40 years. It was through CLC that he met his future wife, Marie-Claire, who is with us, and they have been inextricably linked with CLC throughout their 31 years of marriage. They live and work in Brussels, Denis as an attorney and Marie-Claire as a nurse. And Denis Dobbelstein will share with us some personal reflections on these foundational texts and how they have made such a difference in his own life. As you listen to his moving testimony, I invite you to reflect on your own encounter with these documents and about their power to speak to all of us in the Ignatian family. Let us welcome Denis Dobbelstein.
chers amis, pour introduire mon propos, je prends la liberté de citer un texte qui n'est pas à l'honneur en ce jour, à savoir les principes généraux de la communauté de vie chrétienne. Ce document évoque en termes denses le charisme de la CVX. Et voici ce qu'on y lit dès le numéro 2. Ces principes doivent être interprétés non pas tant selon leurs lettres que selon l'esprit de l'Évangile et la loi intérieure de l'amour. En tant que juriste, j'ai toujours considéré que ce bout de phrase était génial, car il rend le texte parfait. En tant que croyant, j'ai été bouleversé, car c'est à la fois une invitation à une conversion radicale et la promesse d'un accomplissement. Et comme à chaque lecture, je continuais d'être bouleversé. Un jour, je n'y tins plus et je dis à mon épouse avec force, « J'ignore qui est l'auteur de cette phrase, mais je pense qu'il mériterait une statue. » Mon épouse m'a regardé avec un sourire bienveillant et elle m'a dit, « Ne t'inquiète pas pour la statue, car il s'agit d'un emprunt quasi littéral au prologue des constitutions de la Compagnie de Jésus. » Cette anecdote absolument authentique me permet de reconnaître que le texte des constitutions n'est pas une référence quotidienne pour beaucoup de laïcs, fussent-ils ignatiens. Il n'en demeure pas moins que les constitutions reposent sur une inspiration bienvenue, essentielle même pour tous les membres de la famille ignatienne. Quel que soit notre état de vie et notre appartenance institutionnelle, il est bon, vraiment bon, de savoir que c'est au moment où nous mettons en œuvre notre intelligence rationnelle, au moment même où nous structurons nos efforts, au moment même où nous donnons des perspectives à notre volonté. C'est au cœur de cet exercice que nous gagnons à nous laisser bouleverser par l'esprit de l'Évangile et la loi intérieure de l'amour. Nous pouvons tenter un exercice d'équilibre, mais il est beaucoup plus logique de demander sans cesse une grâce. À tout moment, Dieu est disponible pour transcender le meilleur de nous-mêmes. C'est à la fois inconcevable et tellement simple quand cela nous advient. C'est une expérience statistiquement rare qui pourtant réconcilie toute notre vie. Après avoir évoqué un texte que de nombreux laïcs ne lisent pas régulièrement, nous mettons aussi à l'honneur aujourd'hui un texte qu'aucun d'entre nous n'est censé avoir lu. C'est d'ailleurs probablement le tout premier conseil que tous nous avons reçu au sujet des exercices. Ne les lis pas, fais-les. La rencontre de Dieu grâce aux exercices est éminemment personnelle. Il y a toutefois une ligne de force qui, sans être réservée aux laïcs, bien sûr, nous touche tout spécialement. C'est la place du mystère de l'incarnation. À nous laïcs, qui si souvent sommes littéralement absorbés par le monde, les exercices nous révèlent qu'il n'y a pas lieu d'en être désolé. Au contraire, venu lui-même dans le monde, Dieu se donne à nous au quotidien, en toutes choses, en toutes circonstances. Il m'est arrivé d'être tenté de dire que les exercices sont d'une incroyable modernité pour la promotion de la dignité des laïcs. Je préfère affirmer que les exercices nous invitent simplement à respecter Dieu, lui qui appelle tout homme et toute femme selon son projet d'éternité, c'est-à-dire pleinement. Il y a 3 mois, mon épouse et moi-même, nous avons accueilli à la maison 2 amis, un jésuite français, un jésuite portugais. Au cours du repas, la conversation s'est égarée pour nous mener à l'essentiel. À tour de rôle, chacun a fait le récit de son élection sur l'état de vie. Il se fait que pour chacun, cela s'était vécu au cours des exercices. Ce partage fraternel fut un mouvement rare, comme si nous contemplions ensemble des ondes sur l'eau, venues de loin et pourtant très précises.
il y avait une espèce de consensus, et donc peu de mots pour évoquer une même expérience fondamentale, celle d'avoir lâché prise totalement et d'avoir été emporté pour être ancré précisément au plus profond de notre désir. Prends, Seigneur, et reçois toute ma liberté. Trouver Dieu en toute chose, l'expression nous est tellement familière qu'elle risque parfois d'être réduite à un slogan. Or, si nous voulons réellement être affranchis du faux dilemme entre le service de Dieu et le service du monde, nous sommes par la même occasion privés d'une stratégie confortable. Il n'est pas question de se mettre en congé de Dieu en prétendant être débordé par nos tâches quotidiennes. Je présente les choses sous forme d'une interpellation, car nous avons bel et bien une responsabilité personnelle à assumer. Et il serait sot de dire qu'elle ne nous coûte pas. Mais cette responsabilité ne pèse pas grand-chose si nous considérons la promesse qui la sous-tend. Dieu se donne à nous. Comment ne pas désirer ardemment que ceux et celles que nous rencontrons fassent les exercices et qu'ils y trouvent le goût de faire de chaque instant de leur vie un moment de grâce. Cela m'amène à évoquer un second point d'intérêt pour les laïcs. Alors que tous les membres de la famille ignatienne font régulièrement une retraite selon les exercices, les jésuites et les religieuses ignatiennes se retrouvent plus que proportionnellement en position d'accompagnateurs. Autrement dit, de très nombreux laïcs ignatiens sont de fidèles exercitants sans envisager d'assumer pour autant le service de l'accompagnement. Or, là où des laïcs assument bel et bien l'accompagnement des exercices, ils apportent une perspective, une sensibilité, un langage qui enrichissent l'intelligence collective de la famille ignatienne. Ils offrent une contribution bienvenue pour que les exercices restent d'une formidable actualité au cœur même des changements de culture et de paradigme. Il me reste peu de temps pour évoquer le troisième document que nous mettons à l'honneur. Et c'est sans doute mieux ainsi. Ignace lui-même longtemps n'a pas souhaité confier les feuillets qui constituaient son journal d'émotions intérieures. Seuls 2 carnets nous sont parvenus. Nous n'avons pas donc de vue d'ensemble, si tant est que la chronologie importe pour évoquer l'émotion intérieure d'Ignace. Lui-même a choisi un mot dont la signification nous échappe, la locuela, pour faire mémoire de la présence de Dieu, sans doute à défaut de pouvoir exprimer son expérience en mots intelligibles pour autrui. L'autre mot qui de plus en plus suffit à Ignace, les larmes. Ce mot renvoie à une expérience éminemment humaine et concrète, qui elle-même n'est que l'onde d'une expérience ineffable, son débordement. Enfin, le mot de vocabulaire lui-même paraît superflu dans les dernières pages disponibles, lorsqu'Ignace nous donne juste des indications de temps, avant, pendant, continuellement, après. Notre intention en ce jour est paradoxale. Nous avons envie d'échanger des mots pour partager la signification et l'impact que ces documents ont dans nos vies. Et nous avons raison. En même temps, nous osons utiliser des mots, beaucoup de mots, pour évoquer une réalité qui nous dépasse totalement. Celle vécue par Ignace et celle que nous sommes invités à vivre nous aussi. Et c'est folie. Nous sommes ici pour saluer des documents physiques, restaurés et disponibles dans tous les sens du terme. Que ces documents soutiennent notre désir d'être ouverts au mystère, au cœur même de notre réalité humaine.
Thank you so much. Our final speaker, Sister Guilhem Paquet, is a sister of the Cenacle and Ignatian congregation founded in France in the 19th century, and she is now general counselor of her congregation. Before she came to Rome, she was involved in several spiritual centers of the Cenacle, accompanying retreats and training future spiritual directors. Sister will reflect on how the restoration of these foundational documents can help all of us in the Ignatian family to better praise, love, and serve God and our neighbor. It is a much needed message of hope in challenging times and a fitting closing chapter to our first session of this afternoon. Sister Guilhem. Merci à tous et bonjour à tous et à toutes. Merci de me permettre d'être là aujourd'hui. Et je voudrais commencer en parlant, je voudrais m'adresser aux autres congrégations religieuses féminines ignatiennes, car elles auraient sans doute eu beaucoup, elles aussi, de choses à dire. Et j'espère qu'en parlant comme sœurs du Cénacle, elles se retrouveront au moins un petit peu dans ce qui nous fonde, qui est effectivement de vouloir louer, aimer et servir Dieu et notre prochain. Et c'est cela qui a conduit ma réflexion pour aujourd'hui. En quoi la restauration de ces documents vieux de 500 ans peuvent-ils nous aider à vraiment davantage louer, aimer, servir Dieu et notre prochain? Je vais commencer par louer. Ces documents sont précieux. Ils sont précieux au point qu'on a désiré les restaurer et cela a entraîné un coût à la fois en temps, en expertise et aussi en argent. Au point que certains pourraient se dire, mais enfin, est-ce que la somme qui a été ainsi engagée, est-ce qu'elle n'aurait pas été mieux employée si elle avait été donnée pour les pauvres? Vous reconnaissez évidemment une certaine allusion à l'onction à Béthanie. Et de fait, en priant et en réfléchissant, j'ai trouvé qu'il y avait une certaine analogie entre l'onction à Béthanie et ce qui a fait cette restauration. Alors aussi bien au niveau du coût, bien sûr, mais qu'au niveau du sens. Quand Marie verse sur les pieds de Jésus un art de grand prix, elle reconnaît publiquement que Jésus est le Christ. Et en ce sens-là, elle rend gloire à Dieu. Lorsque on restaure des documents comme cela, métaphoriquement, n'est-ce pas répandre un art de grand prix sur eux? N'est-ce pas reconnaître le passage de Dieu ou la présence de Dieu en eux et en ceux qui les ont inspirés? N'est-ce pas reconnaître l'Esprit Saint qui agit en Ignace et dans ses compagnons? Et en ce sens-là, n'est-ce pas rendre gloire à Dieu? Oui, je crois que c'est louange. Louer est une chose, mais est-ce que cette restauration nous aide à aimer davantage? Est-ce qu'elle est vraiment pertinente pour le monde d'aujourd'hui qui traverse tant d'incertitudes, tant de pandémies difficiles à vivre? Est-ce qu'on peut dire vraiment que la restauration de ces documents va nous aider à mieux aimer, à pouvoir soulager les peines de ce monde, à mieux écouter le cri des pauvres et le cri de la terre, à guérir notre Église qui est quand même blessée, gangrénée par ces scandales, divisée? Est-ce que cela va nous aider à nous convertir? Est-ce que cela va nous aider à vraiment rendre gloire à Dieu davantage? C'est une vraie question. Et honnêtement, je ne pense pas que la restauration elle-même puisse faire ça. Elle n'en a pas la capacité. Mais
si à l'occasion de cette restauration, alors, nous, si elle nous permet de divulguer, de rendre le contenu à la fois spirituel de ces documents et qui permet aussi à tant de gens de les vivre, si cela nous permet de le divulguer plus largement, alors oui, peut-être que cela va nous aider à aimer davantage et plus encore à aimer et à servir. Que la fin de la restauration arrive au moment où dans l'Église, on est entré dans un processus synodal, au moment où la famille ignatienne fête un jubilé, au moment où aujourd'hui on fête Saint François Xavier et nous sommes au début de l'Avent. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais moi, ça me dit une sorte d'urgence. Cela nous presse à agir. Cela nous presse à servir davantage. Et je pense sincèrement que ces documents qui sont là, leur contenu, nous en avons, nous qui prétendons vivre de la spiritualité ignatienne, nous avons une responsabilité très forte par rapport à cela, pour vivre cette urgence, quand même notre monde est en difficulté. Alors oui, il est urgent d'agir. Et je pense que c'est franchement un héritage qu'il faut que l'on fasse connaître davantage. Je ne dis pas qu'on ne le fait pas connaître et qu'on n'en vit pas, nous sommes tous là pour ça, mais encore davantage. Alors bien sûr, moi qui suis religieuse d'une congrégation ignatienne, comme sœur du Cénacle, je ne peux pas dire qu'ils sont mon héritage comme les jésuites peuvent le dire, mais quand même, je crois qu'ils sont une part de mon héritage. Le journal spirituel de Saint Ignace, par exemple, il me touche beaucoup, il me rejoint en fait dans ma propre expérience spirituelle, et cela au-delà des mots. Il me fait comprendre d'une autre manière lorsque je suis en accord avec l'Esprit Saint ou pas, lorsque je vis selon la grâce de Dieu. Les constitutions, c'est tout à fait autre chose. À une période difficile où notre propre congrégation du Cénacle a été en crise, les jésuites sont venus à notre aide et nous ont donné vos constitutions. Et nous en avons vécu un certain temps. Ce n'était pas tout à fait ce qu'il nous fallait. Mais ces constitutions plus tard, et c'est celles que nous utilisons aujourd'hui, les constitutions de la compagnie ont inspiré, nous ont aidés à verbaliser, à ajuster ce qui est notre propre charisme. Au point qu'il y a même une phrase dans les constitutions actuelles qui disent « En découvrant les exercices de Saint Ignace, nos fondateurs y ont reconnu le moyen privilégié de faire connaître et aimer Jésus-Christ. » Et c'est vrai que nous en sommes imprégnés, nous, sœurs du Cénacle, aussi bien dans notre vie personnelle que dans notre manière de vivre notre apostolat des retraites et de l'accompagnement spirituel avec ceux qui nous demandent ce service. Ils nous aident, ils sont un guide de vie. Ils nous aident à discerner ce qui nous humanise et nous déshumanise, à reconnaître les mouvements intérieurs qui nous traversent afin que nous puissions vivre librement sous l'étendard du Christ et choisir d'y vivre. Il nous aide à faire que notre simple vie quotidienne puisse être terre sainte où notre Dieu de bonté prend chair. Les exercices nous aident à avoir une relation personnelle à Jésus-Christ qui est transformante. Et elle nous aide à goûter la saveur de la vie en Dieu. Et en ce sens-là, ils sont un cadeau magnifique à l'Église et au monde. Vraiment, vraiment magnifique. Et en prendre soin aujourd'hui,
réaffirment que ce ne sont pas simplement de vieux papiers qui ont 500 ans et qui nécessitaient d'être remis en bon état. Non, ils disent que leur contenu est source de vie, qu'ils sont bonnes nouvelles pour le monde d'aujourd'hui. Alors, en conclusion, je dirais que ces 4 documents originaux, ces manuscrits qui sont là, disent pour moi l'importance de savoir transmettre l'héritage dont ces écrits sont porteurs. On croit souvent que hériter, c'est naturel. Et on oublie que c'est un don, un trésor qui nous a été confié pour le conserver, certes, mais aussi pour le transmettre, pour le faire fructifier. Et restaurer ces documents pour les diffuser, c'est participer à l'élargissement de cette transmission, c'est renouveler leur pertinence pour participer, même si c'est modestement, à la gloire de Dieu et au salut du monde. Alors, amis jésuites, pour avoir eu cette initiative et à tous ceux qui ont participé, merci. Merci. Thank you so much, Sister Guylaine. And that brings our webinar to a close. Before signing off, I would be remiss if I did not acknowledge just a few people. In particular, Father Raul Gonzalez, the administrative director of the Roman Archives, has been a key force in organizing us, and we really should thank him for his work behind the scenes, along with Father Antoine Carawell and Father Brian McCorta, who worked tirelessly. So thank them very much. And lastly, for those of you listening around the world in different languages, there's a huge team of translators up there and technical people that made all of this webinar magic happen. So let's give them all a round of applause. Thank you so much. Thank you all for coming, and I encourage you to join us at 4 p.m. to have a deep dive into the magic with Doctoressa Malañas Zanetti about how to restore these documents. Thank you very much.